पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। तो +2 सेकेंड ईयर पिला माने +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला को स्वागत करुछि। पिला माने कोन ना तमर एमआईएल ओडिया रो गल्प विभाग जो अछि एमआईएल ओडिया रो कोन ना गल्प विभाग रो नेक्स्ट सभ्य जमींदार फकीर मोहन सेनापति जो लिखिचंती 1 मार्किया क्वेश्चन। पिला माने 1 मार्किया क्वेश्चन आ भितर निश्चिंत परीक्षा रे आसीबो बुझियला 1 मार्किया क्वेश्चन। तो चलो आम स्टार्ट करवा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो, बेल आइकन को दबाई दबो नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो। तो पिला माने चलो आम स्टार्ट करवा। सभ्य जमींदार फकीर मोहन सेनापति लिखिचंती। तो प्रथम क्वेश्चन कौन देला 2023 आर्ट्स रे पड़थिला 2023 आर्ट्स रे महाजन को महापात्रे बेपार रे लाभ केउठारे बोली कहिसंती। केउठारे ना महाजन को महापात्रे बेपार रे लाभ बिका जगार नुहे किना जगार बोली कहिसंती। परवर्ती क्वेश्चन रंगाधर महांती किए। रंगाधर महांती किए ना रंगाधर महांती होइचंती पुरुणा बुढ़ा पांजिया। परवर्ती क्वेश्चन केउ बेमारी रे गोपाल चंद्रंकर मृत्यु होइतिला पिला माने ना आकस्मिक सन्निपात बेमारी रे गोपाल चंद्रंकर मृत्यु होइतिला। परवर्ती क्वेश्चन उत्कल रे कलिकता धुआपात्र नाम कौन। कौन ना उत्कल रे कलिकता धुआपात्र नाम कौन ना बालेश्वरी। कौन ना बालेश्वरी। परवर्ती क्वेश्चन आकाश मार्गीय घटनाटी को देखी बक की मंतव्य देथिला। आकाश मार्गीय घटना देखि बक की मंतव्य देथिला ना आकाश मार्गीय घटना को देखी बक मंतव्य देथिला जे हंस माने जुगे जुगे को ना विश्वास घातक। परवर्ती क्वेश्चन पिला माने कौन देला ना सौदागर पाखरु महाजन केतोटा अकबर मोहर किनिले। सौदागर पाखरु महाजन केतोटा अकबर मोहर किनिले पिला माने ना सौदागर पाखरु महाजन 5टा अकबर मोहर किनिले। केतेटा ना 5टा। परवर्ती क्वेश्चन कलिकता रे केतेबेले तोप पड़िबो बोली कुहा जायछि। कलिकता रे केतेबेले तोप पड़िबो बोली कुहा जायछि ना प्रातः काल रे कुकुड़ा डाक आगरु कलिकता रे तोप पड़े बोली कुहा जायछि। परवर्ती क्वेश्चन सांताणी सांतंकु राजीव संपर्क रे कौन कहितिले। सांताणी सांतंकु राजीव संपर्क रे कौन कहितिले ना सांताणी सांतंकु राजीव संपर्क रे कहिथिले जे राजीव तांको कथा माने नाही दिन जांक गाँ टोका सांगरे बुलू थाए। तापरे परवर्ती क्वेश्चन बबुर्ची खाना गोरु गुह ढला जिबार प्रतिकार स्वरूप कौन 4 बोतल ढला गला पिला माने एटा 2019 कॉमर्स 2018 कॉमर्स रे पड़थिला। बबुर्ची खाना रे गोरु गुह ढला जिबार प्रतिकार स्वरूप 4 बोतल फेनाइल ढला गला। परवर्ती क्वेश्चन बेपार रा लाभ केउ जगार बोली महापात्रे महाजन बळंकु कहिथिले ना बेपार रे लाभ किना जगार बोली महापात्रे महाजन बळंकु कहिचंती। परवर्ती क्वेश्चन कंदला पांजिया रंगाधर महांतींकर किपरि वर्णना दिया जायछि। किपरि वर्णना दिया जायछि किपरि पिला माने ना पांजिया रंगाधर महांती जने विश्वासी जमीदार ओ सांताणी को डाहाण हाथ बोली वर्णना दिया जायछि। परवर्ती क्वेश्चन कौन दला कलिकता गोटे विचित्र जगह बोली काहेकि कुहा जायछि। काहेकि कुहा जायछि पिला माने कलिकता एक विचित्र जगह बोली ना कलिकता रे टंका काढिले माँ बापा छड़ा सबु मिलिबे तेणु ताको कोन ना गोटे विचित्र जगह बोली कुहा जायछि। परवर्ती क्वेश्चन माँ सांताणी घरु बाहरी जाई केउठी रहिथिबार संवाद आसीथिला। केउठी आसीथिला पिला माने ना माँ सांताणी घरु बाहरी जाई पुरी रे माता मठटारे रहिथिबार संवाद आसीथिला। परवर्ती क्वेश्चन बहु सांताणी को केउ नाम रे डाकिबाकू जमीदार बाबू चाहुथिले। केउ नाम रे ना बहु सांताणी को मिसेस महापात्र नाम रे डाकिबाकू जमीदार बाबू चाहुथिले। परवर्ती क्वेश्चन कलिकता बड़ बजार बाबू बलरामकर परिचय कौन थिला। कलिकता बड़ बजार बाबू बलरामकर परिचय कौन थिला ना कलिकता बड़ बजार बाबू बलरामकर जने गद्यान महाजन भाबरे परिचय थिला। नेक्स्ट दोक्ता कारबार काहा सह समान बोली महाजने कहिचंती। दोक्ता कारबार ना दोक्ता कारबार गोखर साप खेलाइबा सह समान बोली महाजने कहिचंती। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दला कलिकतारू
ମାଲ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି କେଉଁଥିରେ ହେଉଥିଲା? କେଉଁଥିରେ? ନା କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ଜାହାଜରେ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନାମ ଡାକ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଦୋକ୍ତା ବ୍ୟବସାୟରେ ତଥା ଧୂଆଁପତ୍ର ଚିହ୍ନିବାରେ ବଳରାମ ବଳ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା, ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଡାକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଦିର କେଉଁ ସବୁ କଥା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା? ଗଦିର କେଉଁ ସବୁ କଥା ପିଲାମାନେ? ନା ଗଦିର ସବୁ ମାମଲତା ତହବିଲ ଚାବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। କ'ଣ? ନା ଗଦିର ସବୁ ମାମଲତା ତହବିଲ ଚାବି କାହା ହାତରେ? ନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଳେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବଳେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ବଳେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ ମାଳ ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧାନ କେତେ ଟଙ୍କା? ନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅବଧାନେ 5 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଳରାମ ବାବୁ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ ବଳବାବୁ ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ କାହାର କାରବାର ଥିଲା? କାହାର ଥିଲା? ନା କାହାର ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ବଳବାବୁ ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ ସୌଦାଗର ହାଉସମାନଙ୍କ କାରବାର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଗଦିର ସରକାର କେଉଁଠାରେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ? ଗଦିର ସରକାର କେଉଁଠାରେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ? ନା ଗଦିର ସରକାର କୋଲକାତା ଏଣ୍ଡ୍ରୁ ଏକାଡେମୀରେ ରାଜବାବୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କଥାଟା କଲିକତାର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ କଥାର କଲିକତାର ନିୟମ? ନା ସଭାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର, ଏହା କଲିକତାର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କେଉଁ କଥାଟା କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ରାଜୀବ ଲୋଚନ କହିଛନ୍ତି? ନା ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଡାକ ପକାଇ କାନ୍ଦିବା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାଟା କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ରାଜୀବ ଲୋଚନ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରେ ତିଆରି କରିଥିବା ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରେ ତିଆରି କରିଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ସେପରି ବିବାହ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ବିବାହ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ଷେପଣୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ସେପରି ବିବାହ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ? ନା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।